پاکستانی ایئرپورٹس پر کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت اقدامات کا پول کھل گیا۔ چین میں زیر تعلیم 10 پاکستانی طلباء لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر مکمل سکریننگ کے بغیر ہی گھر چلے گئے۔ پاکستانی طلباء چین میں ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، بذریعہ بینکاک لاہور پہنچے۔ ادھر چین میں موجود پاکستانیوں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ کہتے ہیں چین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، والدین بھی بچوں کی واپسی کے لیے بےتاب ہیں۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس، اتحادیوں سے رابطے تیز کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اتحادیوں سے وعدے پورے کیے جائیں۔ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال اور مہنگائی سے متعلق اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عمران خان کو اتحادیوں سے نہیں، اپنے ہی لوگوں سے ہے۔ ہم تحریک انصاف کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں دشمن نہ سمجھیں۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے بعض دوست بیانات کا غلط مطلب نکال کر عمران خان کو کلپ دکھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مزید بولے، نون لیگ کا ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، شہباز شریف اپنے بھائی کے سامنے زیرو ہیں۔ کراچی میں سی این جی اسٹیشنز 12 گھنٹوں کے لیے کھل گئے۔ 7 بجتے ہی سی این جی اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سی این جی اسٹیشن شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا ملتان میں سیوک کانفرنس سے خطاب، کہا عدلیہ کو کمزور نہ سمجھا جائے، اپنے اختیارات کا پتہ ہے اور مملکت خوداداد کے تحفظ کے لیے ان اختیارات کے استعمال کریں گے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اپنا بھرپور اختیار استعمال کرتے ہیں، جو بھی عدالت کے روبرو آئے گا اسے قانون کے مطابق حق ضرور ملے گا۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ جوں کا توں، کلیم امام کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو تیسرا خط۔ بھیجے گئے 5 ناموں میں سے آئی جی مقرر کرنے پر اصرار، کہا گورنر سندھ کو مشاورتی عمل میں شامل کرنا غلط ہے۔ آئی جی کو ہٹانے کے لیے ٹھوس وجوہات کے باوجود 1 ماہ سے معاملہ لٹکایا ہوا ہے۔ ادھر فردوس عاشق ایوان کہتے ہیں سب جانتے ہیں کلیم امام کا کیا جرم ہے، آئی جی تعیناتی پر وفاقی حکومت اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ فلسطین کا امریکا کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام رابطے منقطع کرنے کا اعلان۔ محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ بھی تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر قاہرہ میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ عرب لیگ نے امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ سے متعلق امن منصوبہ مسترد کر دیا۔ ممتاز ادیب اور شاعر انتظار حسین کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ انتظار حسین نے 6 دہائیوں سے زائد عرصے تک اردو ادب کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ برازیل میں نئے چینی سال کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد، فنکاروں نے لوک موسیقی، روایتی اور ڈریگن ڈانس سے سما باندھ دیا۔ نئے چینی سال کی تقریبات میں روایتی جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں، عدلیہ کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اسے اپنے اختیارات کا پتہ ہے اور مملکت خوداداد کے تحفظ کے لیے ان اختیارات کا استعمال کرے گی۔ جو بھی عدالت کے روبرو آئے گا اسے قانون کے مطابق حق ضرور ملے گا۔ ملتان میں سیوک کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ اپنے اختیار کا جائز طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم گھبراتے نہیں ہیں بالکل، چاہے کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ اس معاملے میں جو بھی عدالت کے سامنے آئے گا ہم اس کو جو بھی اس کا رائٹ بنے گا، انٹائٹلمنٹ بنے گا، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو ضرور ملے گا۔ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں۔ ہمیں ہمارا اختیار اور ہماری پوزیشن اس مملکت پاکستان کے اندر اس کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے اور ہم اس کو استعمال بھی کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔
कराची से अहम खबर ये है कि कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 4 रोज की बंदिश के बाद खुल गए। फिलिंग स्टेशन 12 घंटे के लिए खोले गए हैं जो शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को अपनी बारी का शिद्दत से इंतजार है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस को खोल दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अरसलान अहमद से। अरसलान बताइएगा, तमाम सीएनजी स्टेशंस पर गैस की फराहमी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे जो है वो सीएनजी स्टेशन जो है वो सिंध भर में खोल दिए गए हैं। जबकि हमारी ट्रांसपोर्टर हज़ार से रक्षा ड्राइवर से लोगों से बात हुई, इनका एक कहना था कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और उनको जो है अपने घर का चूल्हा चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो आज 7 बजे जो है बंद कर दिए, सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे सिंध भर के अंदर। जब हमारे एसएसजी काम से बात हुई, इनका एक कहना था कि गैस प्रेशर ना होने के बाद जो है सीएनजी स्टेशन बंद किए जाते हैं और आइंदा का लाए अमल भी जो है वो गैस प्रेशर पर ही मुनहसर है कि अगर गैस प्रेशर जो है वो अगर बहाल होगा तभी सीएनजी स्टेशन दोबारा खोले जाएंगे। तकरीबन 4 रोज बाद जो है सीएनजी स्टेशन जो है वो खोले गए और लोगों को जो है मुश्किलात का सामना है। जी शुक्रिया अरसलान, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियों के मामले का जिक्र करें। भर्तियों के नाम पर मनपसंद अफराद को नवाजने और लूट मार का बाजार गर्म है। बल्दियाती हुकूमत ने भर्तियों को खिलाफ कानून और अदायगियों को बेज़ाब्तगी करार दिया था। ज़राए का कहना है मुलाजमीन को भर्ती करते वक्त महकमा फाइनेंस की हिदायत पर मबनी शेड्यूल पर अमल नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं बाबर अली से। जी बाबर अली, बताएगा शेड्यूल पर अमल क्यों नहीं किया गया? जी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के शुबा फाइनेंस के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के अमल में साबिक बल्दियाती हुकूमत की तरफ से डेली वेजेस मुलाजमीन की गई भर्ती को खिलाफ कानून करार दिया गया है। इस हवाले से मुरतब की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक मुंतखब बल्दियाती हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी, ने अपने दौर में जो भी भर्तियाँ की थी वो खिलाफ कानून थी। इस हवाले से महकमा फाइनेंस पंजाब के शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके तहत भर्तियों के अमल से पहले इश्तिहार देना लाजमी था। इसके साथ साथ भर्ती के अमल में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए महकमा SNGAD के स्क्रूटनी पॉलिसी पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। भर्तियों का अमल खिलाफ कानून होने की वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डेली वेजेस मुलाजमीन को अदायगी करने की मजाज नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुलाजमीन को 9,39,92,000 रुपये तनख्वाहों की मद में अदा किए गए, जो कि बेज़ाब्तगी के ज़ुमरे में आता है। इस बारे में जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने स्क्रूटनी रिपोर्ट के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हकाम के अफसरान की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेशावर के गैरिजन पार्क में मकामी स्कूल के बच्चों के लिए आर्ट फेयर का एहतमाम किया गया। नन्हे बच्चों ने खेल कूद के साथ फेस पेंटिंग और आर्ट के मुख्तलिफ फनपारे तख्लीक करके मेले में भरपूर शिरकत की। पेशावर से देखिए फखरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। पेशावर के गैरिजन पार्क में फलाही इदारे और निजी स्कूल की जानिब से आर्ट फेयर का इनेकाद हुआ। मेले में बच्चों ने खेल कूद और अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए गरीब तलबा की मदद का पैगाम आम किया। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए। मैंने अपनी ग्लास पेंटिंग्स ली हैं और पॉट पेंटिंग की है और आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाए हैं और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। मैंने फेस पेंटिंग की है हेलो किटी की और मुझे बहुत अच्छी। बच्चों ने फेस पेंटिंग कराई और चेहरों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया। मेले के मुंतज़िमीन का कहना था कि आर्ट फेयर का मकसद फलाही इदारे के लिए चैरिटी जमा करना था ताकि तलबा में अपने इर्द गिर्द जरूरतमंद लोगों की मदद का एहसास पैदा हो। बच्चों ने अपने फन पारे बना के पॉटरी पेंटिंग से, ग्लास पेंटिंग से, आर्ट एंड क्राफ्ट से जो फंड रेजिंग की है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अनप्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होगी। आर्ट मेले में बच्चों ने खूब एंजॉय किया, दूसरों की मदद का एहसास लेकर अपने घरों को लौटे। कैमरामैन नियाज अली के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़, पेशावर। जिक्र करें उर्दू अदब के बड़े नाम का। 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक उर्दू अदब के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाले शायर और अदीब इंतज़ार हुसैन को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए हैं। उनकी चौथी बरसी पर देखते हैं लाहौर से सुहेब शाहिद की रिपोर्ट। नावल और अफसाना हो या शेर व शायरी, हर कदम पर इंतजार हुसैन का इंतजार करना पड़ता है। 7 दिसंबर 1923 को मेरठ के बुलंदशहर में पैदा होने वाले इंतजार हुसैन तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए। इंतजार हुसैन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जुबान है। उनकी तमाम अफसानवी और गैर अफसानवी तहरीरें साखियाती एतबार से एक धागे में परोई हुई है। उन्होंने फिक्शन, सफरनामे, यादाश्त, इन सबको मिलाकर माजी और हाल को एक नया मफहूम अता किया। उनकी शाहकार तसारीफ में आखिरी
आदमी, खाली पिंजरा, शहर अफसोस शामिल है। इंतजार हुसैन ने आगे समंदर है, बस्ती, चांद ग्रहण जैसे नावलों में इल्मो अदब के वसी खजाने की फनी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। हुकूमत फ्रांस ने भी उन्हें आला एवार्ड से नवाजा। इंतजार हुसैन 2 फरवरी 2016 को लाहौर में अब्दी नींद सो गए, मगर उनकी तख्लीकारी आज भी जाविदा नजर आती है। सोहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर।